For this video mga idol, kumpra na ko supling idol, kaya wala ko supling para ugma. Hindi na ko kumpra idol lagi. Para mo sa idol. Ha? Mga idol, ari ko sa kutranan ko supling idol. Di Cora Store lang ano, Cora Store. Shopping mo idol ha. Di ara shopping ang order idol sa katrakid ni. Mga idol, gawat ko sa tagiya dre idol, pagkadugay tagiya dre, mami na sira. Hala no. Undang tani. Gago! Ay salamat na nagitay tao. Bayad ako boso. Salamat ka ba 265 na part, kompleto na sukli part. Basi malipat ko part ba? Wow, ano? Undang tani part. Kita mga idol, bukotan kayo sa tinuod ng tagi idol, may kini mo, abi-abi idol. Kita idol, kung na mo, plano mo palit og sobrang sa idol. Ari na mo dali lang, Cora Store, barato pa, kartisado pa. Sana all.